Oke kak, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Farhan Official. Hari ini kita akan mikat burung kak. Lokasinya di kebun sawit nih kak. Kita akan mikat burung kecil lagi kak. Semoga di sini banyak poin kak. Nanti burung apa aja yang dapat kita akan rilis kembali kak. Kita lagi mencari spot yang pas kak. Kita akan taruh di sini aja kak. Kita pulut kita. Oke kak, spekernya udah kita taruh di bawah situ kak. Kita akan letakkan dulu kameranya kak. Kita mau hidupin suara ributnya dulu kak. Oke kak, suara ributnya udah kita hidupin kak.
Oke kak, udah poin burung 2 ekor tuh kak. Mantap. Kita ambil dulu kak. Oke kak, udah kena itu burungnya kak. Ini satu kak, kolibri kelapa. Dan nih, yang ini satu juga kak. Tapi nggak tahu nama burung ini apa kak. Bentuknya kayak burung ciblek kak. Tapi namanya kita nggak tahu kak. Kayak gini bentuknya kak. Yang tahu nama burung ini apa, komen kak. Kita ambil dulu kak. Dan ini burung kolibri kelapanya kak. Mantap. Ini kita rilis kembali nih kak. Salam satu hobi. 1, 2, 3. Terbang deh kak. Kayak gini bentuk burungnya kak. Kayak burung ciblek. Jadi yang tahu nama burung ini apa, komen kak. Ini kita rilis kembali nih kak. Mantap, salam satu hobi. 1, 2, 3. Terbang deh kak.